empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Halo geng, selamat datang di channel gua, channel Kiwul, yang mana sebenarnya hari ini gua tuh niatnya mau nge-rebuild tim yang emang ya performanya di tahun lalu agak buruk ya, terutama di Premier League, yaitu Tottenham Hotspur. Tim ini parah banget sih tahun lalu, padahal secara kualitas tim, secara komposisi tim sangat bagus. Tapi untuk kali ini di channel gue ini gue bakal nge-rebuild tim ini untuk bisa juara. Sebenarnya langsung aja lah ya untuk difficulty, karena gue nggak jago-jago banget di world class mungkin ya. Oke, untuk waktunya 5 menit. Oke, langsung aja lah ya. Tadi gue juga sudah buat untuk manajernya, dan manajernya gue kasih nama Kiwul Sukiwil. Oke, manajer karir. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager, Kiwul Sukiwil. Niat gue nih sebenarnya untuk kali ini nggak banyak. Gue bakal cuma mungkin mainin pre-season 1 match, dan mungkin menjual pemain-pemain yang menurut gue nggak cocok lah di gue ya. Gue suka main di Tiki Taka, dan coba kita lihat dulu lah squadnya gimana isi dari squad Tottenham yang emang sebenarnya gue udah tahu ya. Richarlison yang menurut gue sebenarnya perlu lah diganti. Kemudian Tel ini bakal berguna banget karena speednya yang lumayan tinggi, umurnya juga masih muda. Kemudian Brandon Johnson bakal 50-50 sih, karena Brandon Johnson ini bagi gua dia cuma bisa lari depan belakang doang. Untuk secara akselerasi shooting dan lain sebagainya sebenarnya menurut gua masih kurang ya. Nah, di sini aja long shoot cuma 68, tapi finishingnya 60%. 80. Oke lah sebenarnya, cuma nanti kita lihat lah. Terus ini ada sudah baru Palhinya, itu udah pasti kita masukkan. Kulusevski bakal tetap, Madison, Spence, Van de Ven, Romero, Poro. Ada Sar yang menurut gue ini pemain yang cukup underrated dan pemain yang bisa diandalkan bagi gue. Bissouma kelihatannya bakal kita jual lah ya. Gray, pemain muda berbakat, bakal kita stayin. Doki bakal stay kelihatannya sih. Nah, yang jadi PR tuh sebenarnya pemain-pemain tua ya, kayak Ben Davies, Foster. Bahkan di real life Foster ini udah keluar ya. Nah, ini pemain yang menurut gua untuk di masa prime-nya oke lah ya, tapi untuk sekarang enggak lah. Untuk Scarlett mungkin nanti bakal kita pinjamkan, Austin juga bakal kita pinjamkan. Whitman menurut gua performanya kurang dan bakal kita jual mungkin. Bergvall ini pemain juga muda, dia hampir sama permainannya sama Gray. Dragusin bakal kita tetap. Nah, ini juga pemain baru, Vuskovic, yang menurut gua kemarin waktu di pre-seasonnya Tottenham Hotspur dia mainnya cukup apik dan bagus. Mungkin nanti kita lihat lah ya di pre-season rebuild kita kali ini. Nah, oke, langsung aja kita jual beberapa pemain yang menurut kita ya kurang lah ya. Seperti Foster bakal kita transfer, Whitman, Austin bakal kita loankan,
Reguilon bakal kita transfer, Ben Davies kita transfer, karena memang skuad Tottenham ini cukup banyak pemainnya dan menumpuk sangat banyak. Tapi ya juga banyak yang hanya loan ya, meskipun sebenarnya Palhinha ini loan yang ada release clause-nya, sehingga mungkin nanti di akhir season bakal kita beli. Bissouma menurutku bakal kita jual. Kemudian ada, mungkin selain itu sudah cukup ya, mungkin kita lihat di pre-season dulu apakah sesuai. Richarlison, gua kurang suka dengan permainan Richarlison yang selalu menurun setiap tahunnya, karena mungkin kita udah ada Solanke dan mungkin nanti kita akan menambahkan pemain striker baru. Oke, untuk akademi coba kita lihat di akademi. Theodoricus ini potensi bagus. Kano ini bakal jadi pemain yang bagus banget sih. Overall rating 62, potensi 494. Bagus sih. Ini juga ada Fuller, cuma potensialnya kecil banget, 72. Takagi ini keren ini. Nanti bakal coba kita maksimalin untuk para youth squad ini, terutama untuk kiper Kano ini. Jadi mungkin kita nggak bakal nambah kiper. Objective board, coba kita lihat objective board. Dari objective board pertama Champions League, harus berarti ada di urutan kelima minimal. Kemudian ada win FA Cup, ini yang bakal sulit karena kita juga bakal main di Championship, kita main di Carabao, kita main di FA Cup, dan kita diberikan target oleh board juara FA Cup. Oke lah, coba nanti kita itu kan. Kemudian Continental Cup, Continental disuruh semifinal Champions League. Sebenarnya boardnya agak sulit ya, tapi cobalah. Kemudian untuk di youth development Sings 3 player, 3 pemain, berusia 20 tahun, oke. Kemudian 4 dari akademi, oke. Brand exposure 5 clean sheet, Vicario harusnya nanti bisa. Kemudian Sings, oke, ini sesuai lah ya sama youth development, harus memasukkan. Oke, finansial harus profit selama 2 season sebanyak $3 juta. Udah, oke. Mungkin yang nanti bakal sulit kita di champion, disuruh menangin champion, itu menurutku agak lumayan nggak masuk akal. Untuk di kok menangin FA Cup, karena FA Cup ini cukup sulit. Kita hire coach dulu. Coach kita cari yang 5 bintang aja terus. Nanti masalah sesuai dengan role-nya, dia bisa menyesuaikan. Oke. Langsung aja. Nah, di sini udah ada offer Richarlison langsung. Coba kita nego kan. Harusnya 26 mau untuk Richarlison. 26.500. Harusnya 28 bisa ya. Coba ya.
25 sell cost 28 berarti bisa nih. Sorry ya guys kalau misalnya ini karena gamepad gua udah waktunya upgrade tapi gua belum ada duit buat upgrade ya, pelan-pelan lah ya. Ini adil 28,200.000 dolar, 28 juta. Austin kita delegate loan to buy nggak apa-apa lah ya, karena Austin menurutku nggak berkembang dari dulu. Oke, langsung menuju pre-season adjustment. Oh ada offer masih ya. Matistel ada Richarlison mau dibeli MU mau beli berapa juta dia, 29 kalau mereka emang mau, 29 juta. Coba gila, Amori langsung oke lah. Oke, Austin masih banyak yang pingin, coba langsung aja. Matistel ini sebenarnya kelihatannya nggak dulu lah, karena emang Matistel masih aku butuh. Kita lihat di permainannya. Kemudian Ben Davies coba kita negosiasikan 6 juta harusnya bisa ya, Ben Davies, karena dia udah tua juga, jadi nggak bakal kepake di Spurs karena kedatangan Vuskovic. Oke. Ben Davies kejual ke tapi belum ya, masih sudah tinggal nunggu dari dianya sendiri mau nggak. Oke. Ada offer dari siapa lagi? Reguilon. Coba. Ini juga sama kasusnya kayak Ben Davies yang menurutku meskipun dia lebih muda, masih umur 27, tapi perkembangannya nggak bisa sesignifikan itu, dan permainannya juga sempat di-loan ke MU juga, dan hasilnya nggak ada perkembangan sama sekali. Sorry. Kepencet guys. Ya inilah ya, namanya juga gamepad tua, diwajarkan. Oke, kejual Ben Davies ke Aston Villa harusnya, karena ya Ben Davies juga udah tua dan mungkin nanti kita nggak nyari penggantinya, karena emang kita juga baru kedatangan back baru yaitu Vuskovic dari Liga Belgia. Liga Belgia. Nah ini datang Reguilon, ditransfer sama langsung kita accept aja ya, 6 juta. Kita juga udah nggak butuh. Oh ya, karena mungkin nanti Richarlison bakal pindah, persiapannya kita harus mencari pengganti dari Richarlison. Nah, menurutku sebenarnya kalau di sini ada Chris Wood yang sebenarnya bagus banget, Chris Wood. Cuma dia udah terlalu tua, jadi mungkin enggak dulu. Mungkin kalau direkomendasinya ini nggak ada yang cocok itu. Mungkin nantilah ya, coba aku cari di off cam, nanti aku cari pemain di next episode. Aku bakal nunjukin ke kalian semua siapa yang bakal aku transfer. Untuk kali ini mungkin kita langsung ke pertandingan pre-season aja. Nah kan Richarlison kejual kemana? Kita lihat, Richarlison ke MU 29 juta dolar. 29 juta dolar ke MU. Menurutku worth it banget ya.
kita dapat uang 29 juta dolar untuk nanti mencari penggantinya. Ini tadi Austin nggak kejual-jual, Pedro Porro nggak bakal kita jual karena emang performanya di real life bagus, dan gua berharap di game ini juga dia bakal perform. Ini Reguilon juga kejual, dia kejual ke Fulham sebesar 6 juta. Berarti kita harus nyari LB baru, kita memprioritaskan LB baru. Nanti mungkin jika ada dari kalian yang udah ngelihat video ini mungkin bisa komen LB siapa yang bagus untuk mengisi, tapi pengganti ya, karena LB sekarang masih ada Undogi yang bakal kita manfaatin. Gray nggak bakal kita jual. Austin coba deh kita negosiasikan aja, dari tadi soalnya nggak berhasil tuh mulu. Oke, Asep nggak apa-apa, dengan Dubai 2 tahun. Oke, nice. Wake oke lah ya, boleh. Austin tak jual. Whitman coba ada overall. Madison nggak kita jual ya, karena Madison menurutku juga masih bagus. Foster bakal kita jual karena udah terlalu tua. Bisoma akhirnya datang tawaran dari Aston Villa, coba kita kasih 25 karena Bisoma ini juga hampir sama. Nah, kejual ke Aston Villa, tinggal tunggu dealnya dengan pemain, karena emang di gelandang kita cukup menumpuk. West Ham juga ingin mendatangkan Bisoma, coba jika ingin kita kasih 27 28 coba. Oke. Berarti harusnya value nya di atas, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kita juga udah nggak kepake seperti Bisoma. Gue juga udah nyiapin kopi sebenarnya. Austin Dillon ke Hellas Verona, Liga Italia kalau nggak salah, Hellas Verona. Oke, benernya oke. Bisoma kejual ke West Ham 28, cukup tinggi ya sebenarnya, 28 juta. Deal sebenarnya di 32. Oke, gak apa-apa lah ya. Beberapa pemain bakal cabut, jadi kita lihat preseasonnya dulu lah ya, karena emang di preseason bakal kelihatan siapa pemain yang gak kita butuhkan dan yang dibutuhkan. Tapi kalau yang tadi aku jual tuh emang udah gak cocok aja sama kita. Oke, kita main di Jerman di SA Continental Cup. Ini Jerman. Kinski minta swap deal. Kita butuh kiper pengganti Vicario karena mainnya bakal di 4 kompetisi. Enggak lah ya, Sar nggak bakal mungkin aku jual karena wonderkid Spurs yang cukup bagus. Oke, Foster kejual. Foster, Whiteman kejual. Whiteman ke Al-Wehda Liga Arab, dan Foster ke Torino. Jadi kita sebenarnya butuh kiper cadangan lagi.
Dan aku kepikiran sebenarnya satu kiper yang menurutku underrated. Dulu bagus mainnya, tapi menurutku sampai sekarang pun dia masih bagus. Cuma nggak cocok mungkin ya sama kipernya, sama pemainnya. Itu Kepa. Gila, ini pemain sebenarnya oke banget dan refleksnya gila banget. Tapi nanti coba kita lihat. Kepa bisa, Romero nggak kita jual, langsung aja kita Spence diminati oleh Newcastle, enggak lah ya. Spence belum kita jual. MU selalu mencoba untuk mendatangkan pemain Tottenham. No, karena kita nggak pingin jual Bentancur. Oke, langsung saja coba di match pertama ini Kiwul Sukiwul apakah bisa menang. Coba kita lihat musuhnya dulu dari analisis. Burke, Andre Silva, Stig, Ade, Laine, Kon, Kolibali, Jung, Stark, Weiser, Kolke. Kemudian Substation, Jinma. Mungkin Andre Silva yang bakal berbahaya. Oke, permainan kita bakal mainin tel karena coba kita mainkan Kudus di sisi kiri. Johnson bakal kita mainkan di kanan. Solanke sebagai striker. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau misalnya kita nggak membeli striker baru, sedangkan Tel itu sebenarnya posisinya ada di left winger, maka Solanke itu sendiri, nggak ada penggantinya. Mungkin penggantinya cuma Scarlett, yang menurutku Scarlett ini masih belum semaksimal itu, belum bisa bersaing di pemain utama lah ya. Dia masih kalau di U21-nya di Young-nya Spurs masih oke, tapi untuk di squad utamanya Spurs menurutku masih jauh dari kata cukup. Jadi mungkin nanti kita bakal cari striker yang emang cukup apik untuk menjadi pengganti dari Solanke. Coba kita Bergvall bakal coba kita mainkan karena ya menurutku pemain muda ini cukup berbakat. Dan Sar juga bakal kita mainkan. Madison untuk kali ini coba ya, karena masih pre-season juga. Kita juga ingin melihat Vuskovic bermain. Van de Ven bakal tetap, Spence, Poro, Vicario. Oke. Pak, menuju in game-nya. Ushering in a new era at the club. Can he bring fresh ideas? We're about to find out. Stay with us on EA TV. Bakal memainkan And a warm pertandingan welcome on pertamanya. what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray, perched here on the commentary gantry, and sitting alongside me to provide expert analysis is Stuart Robson. And we have pre-season group stage action coming right up for you. It is Tottenham Hotspur up against Werder Bremen. Well, thanks, Derek. Now it's time to see whether this initial fitness training and development of tactics has been successful. Will there be any change of formations? These games are great to assess how these teams are evolving. Spence. This is the starting lineup for Tottenham Hotspur. Well, the wingers will be key here. They have to choose the right time to give width and the right time to come infield to support the centre forward. If they can do that, they're a potent front three. No doubt about that. Oke, Kudus maju, santai Kudus, santai. Depan dulu, cari Bergvall, Very coba. effective pass. Just couldn't get it through. Untuk secara permainan sebenarnya The opposition starting 11. Well, it'll be interesting to see how the wingers play today. Will they stay high and wide? Will they come infield and support the centre forward? And how deep will they come out of possession? They're going to be... Hang on, Stuart, big chance here. And a goal to open the scoring. A very bright start to this one. Dengan seperti itu kelihatannya kalau
Johnson untuk main inside forward bakal bagus. Tapi kita Well, lihat this is a nanti. brilliant strike, as you can see. He hits it with so Terus much secara power. permainan, The keeper had no Johnson chance. Fantastic finish. bakal sering dipakai karena inside forwardnya, nah nih, dia sering masuk ke dalam untuk mencari ruang. Itu sih. Di pre-season ini cukup bagus permainannya Johnson. So the ball rolling again with the scoreline standing Nah. at 1-0. Yuk, Bergvall santai, Pedro Porro. Dapat, nice Pedro Porro. Vuskovic, Well, he's given us away. kemana Vuskovic? Oke, Chance here. Well, so close, and it goes down as a chance to draw level. masih Yeah, agak really ke good chance to get atas. back into this, I have to say. They just didn't take it. Vicario umpan ke Van de Ven. Van de Ven Spence. Kita main umpan pendek aja Palhinha. palingnya. It's with Porro. Porro mencari teman, ayo maju. Johnson. Bergvall, umpan ke siapa coba? Johnson. Good looking move. Ayo santai. He fancies it. Able to close down the shot. Palhinha. Well, we've been following developments closely, and now a new Solanke. manager has been put in place. Bergvall. Stuart, how would you sum up their ambitions Oke, now? Johnson. Well, their main aim is to get Kita into lihat next Johnson, season's Champions League. Johnson So he's going to berlari, be under Johnson, pressure. Johnson. But with these players, Umpan, I'm sure if Solanke. he gets the tactics right, they'll be Sayang successful. sekali. And nicely parried away. It's okay lah ya. Nicely cut out. Johnson kembali. Johnson. Putus. Allowing them to come Dapat on. Solanke. Is it going to Shoot. be Solanke? Sayang sekali. That's effective pressure high up the pitch. Secara umpan-umpannya udah bagus, cuma Well, what a great eksekusinya save that selalu. was to keep them in this. May just be the impetus they need, as Solanke they dapat. certainly haven't been at their best today. Johnson. Well, who knows? Nah, He might tuh. be called upon again. Still some defending Solanke. to do. Well, somehow the goalkeeper got to it. Kon gila banget ya. Dari tadi serangan tembakan dari Solanke ditepis terus. Oke, Johnson. Corner kick played in. Palhinha. Well, a really good idea, Oh, but Vuskovic. missing by a large margin. Oke. Coba aja terus. Van de Ven umpan santai. Well, Spurs have dominated the flow of the game in the last 15 minutes or so, and with it have created some great openings. They certainly look as though they get another before too long. Can they Johnson. convert? And a big Well done, moment, Johnson. a goal for Tottenham Hotspur, and they are going to be Man difficult of to the stop match. now. Well, here it is again, and the way they've been playing, that was always going to happen. Inside They've forward certainly been piling on the selalu pressure here. dapat. Sesuai arahan, bermain santai. Brandon Johnson yang awal-awal 2-0 now, and back kita underway. bilang dia bakal kita jual atau enggak, Jens Stager. ternyata membuktikan memang. Andre Silva with it. And there Okay, it breaks Palhinha. down, but credit to Bergvall. the defence. Johnson, Solanke. Johnson Brennan lagi. Johnson. Masih Good santai. play it in. Oke. Bergvall. Umpan. Spence. Kudus. Kemana High Kudus? quality defending. Can he find the right pass? Oke, Pedro Porro. Van de Ven. Really fine piece of defending play to break us up. Johnson nyerang. Solanke. Brennan Johnson. Johnson. Dominic Solanke. Dominic. Johnson masuk. Oke, And Johnson. Spurs showing good width. Umpan. He's blocked it. Pep Matsar. Oke lah ya. Bagus. Matsar. Johnson. Solanke. And quick thinking defensively. Terlalu apa ya?
bawa sendiri. Oke. Andre Silva. Vuskovic ada Spence, dapat Nicely Spence. timed tackle. And the electronic board Semakin showing maju lah. 1 additional minute. Mohamed Kudus. How about the cross? Can't miss, surely. Oke lah ya Johnson So the sebenarnya. whistle then. We're at the halfway stage in this match. Cut inside dan lain sebagainya. Di menit 60 kita bakal ganti pemain semuanya. Beberapa pemain So they bakal get kita the ball ubah. rolling again. Spurs lanjut. very much bossing it in the first Spence. 45. Let's see what happens in this half. Bergvall. Johnson dapat. Nice weight on the Johnson. pass. Shoot. Oh, dealt with by the goalkeeper. Pelan sekali. Pedro Porro, oke, coba. Who can they Romero. pick out? And dealt with it Johnson. nicely. Oke, Pedro Porro. It looks Vuskovic. promising. Is it Alhinya. going to be? Really Sit. first-rate challenge. And that for a throw-in, just misfiring with Tapi the bola pass. sih kelihatannya tadi. Oke, Solanke. Pap Matai Sarr. Shoot. In it goes! But it will not stand. Offside, Stuart. Well, it was Offside. close, didn't it? He certainly thought so. He's making that clear to the linesman now. Johnson. Tapi kalau melihat dari permainannya, Johnson ini cukup apik ya. Dia selalu mencoba untuk mendapatkan ruang sehingga ya dia bebas. There's been so much speculation in terms of whether the transfer would go ahead, but it will go ahead, Kembali Stuart. mungkin Well, he's certainly got Johnson. ability. A lot of clubs have been in for him, but now he needs to fulfil that potential. He might Solanke. just have to be patient, though. Solanke. Sar. Happy to shoot. Masih ada What a Spence. block. Santai. And a Kudus. chance to whip it in here. Not really the ideal clearance. Oke, Van de Ven. And Spurs moving the ball forward. Dapat. What can they do Johnson. from here? Wonderful chance. Oh, brilliant goalkeeping. Kita buang ya. And now, Kita ganti pemain. Bergvall, Madison, Vuskovic, Danso. Gray bahkan coba kita mainin. Kudus, Odegaard. Sar, Kulusevski. Johnson kita coba mainin tel di kanan. Oke. let that one out of play, and it will be a throw in here. Bentar And they're pemain making a untuk Jan change. Kulusevski. Kita ganti semuanya. Oke. Mati Stel. Please perform. Young. Good piece of defending. Cukup. Room now out on the wing. Ini kenapa pemain kosong semua? Mitchell Weiser. Oke. Well, that's how to shield the Okay. ball and control it. It was Masih on its santai, way. masih High tenang, pressing and langsung good high pressing. buang. Dapat. And I'm sure he would love to have that opportunity back. Santai dulu. They've decided that now Cario. is the time to go to the bench. Oke. Santai, Spence. Kulusevski. Odegaard. Itu kosong. Kosong. Might Madison. work out. Madison. And a goal! Wonderful stuff as they Gayanya accelerate Madison. away from the opposition. Gaya bermainnya Well, as you Johnson can ini see, he sebenarnya hits mirip this with sama so kayak much Madison. power, but just Dia look at the langsung follow-through. masuk, So dia athletic. mencoba untuk That's a dynamic ngambil strike. di antara dua celah backnya untuk dapat untuk dapat terobosannya dari pemain sayap
This is looking rather comfortable for them. Madison. 3-0. Giving it a real go in the wide area. Santai. Masih ada Danso. Kambevan. No danger now. Oke, Kulusevski. Able to skip past his man. Ya bentar teman-teman. Mungkin nanti kalian bakal agak karena suara dari stadionnya agak kebesaran ya. Kecilin dulu ya. Oke. Untung aja Vicario. Given away by Tottenham. Oke. Oke. Masih santai. Vicario dapat. Aman. Well, the keeper did his job. Didn't really have to work hard in all honesty. Udah berdapat. Oke, umpan lagi. Solanke. Madison. Ada dapat kosong. Coba ada dapat. Nice. Build up serangan itu sesuai dengan gaya mainnya kita, tiki taka. Coba Madison, oke. Solanke. Hampir. Tapi mungkin kaki kurang pas. Oke, menit 77. Kedudukan 3-0. Given away by Tottenham. Oke, dapat. Langsung nggak ada pemain di depan, nggak ada pemain. Penalti. And it has been judged to have been a bookable offence. I think the referee's got that right all Main round. apa coba? Penalty and it was a yellow card. Kasar. Oke lah ya, kita nambah Solanke. To finish it as a Harusnya contest. In it goes, calmly converted. Kayak Solanke. Solanke. Pemain Bournemouth. Well, here we can see it again, and he's done well to read the Unrated. intentions, but just can't get a touch on it as it sails over him. So close to being a fantastic stop. Well, if there were any lingering doubts Menit about the 80. outcome, surely they now have been removed. Masih jadi pemilikan 4-0. Oke. Tel. Matistel. Matistel. Oh, dapat 5-0. Apakah ini sebuah pembantaian di pre-season? Tapi gini ya teman-teman, nanti kalau misalnya emang di pertengahan game ini menurutku gamenya agak sulit secara gameplay, nanti bakal difficulty-nya bakal aku naikin. Yang sekarang kan masih di apa tadi? Ya intinya nanti bakal aku tinggiin kalau misalnya emang gameplaynya udah mulai terlalu gampang, karena biar agak lebih seru aja. Nah, menurutku ya biar agak seru aja. Ini gila banget serangannya. Well, poor decision, bad technique, and a waste of a very good Kita coba lagi situation. build up. Oke, kosong tuh umpan panjang. Nah, Tel. James Madison. Madison, Solanke. Coba Solanke. For a save. Well, they've decided to make a Oke change. lah ya. Coba Who can he pick out? Solanke. There again. Coba Solanke. Oh, the overhead kick. Pure athleticism. Wonderful goal. What a play Solanke. Gila. Salto dari Solanke.
Well, just look at this. The timing, the connection. It's a magnificent strike from an outstanding player. It's a great goal. Salto. Gila banget Solanke. Meskipun emang hari ini Johnson bermain apik, tapi Solanke juga gila banget. Well, it's an out pasting 6-0. And the referee is going to add on 4 added minutes. Nah, good-looking move. Dia pemain Tottenham. Ball with Kalau di beating real life kayak gini sih, wah conditions gila look sih. pretty good for the counter-attack. Oke, dapat Committed challenge. Van de Ven umpannya. And with that, Oke. the referee says that is the end of the End match. game. And Spurs victorious. No Spurs fans are menang going to be happy with 6-0 this. dari You're absolutely right, Derek. Their attacking play was excellent. SC Werder Bremen. Solanke sebagai man of the match dan Brendan Johnson di bawahnya. Gila, emang permainannya juga cukup solid. Kita berikan apresiasi namanya untuk pemain Spurs. Nah, mungkin untuk episode kali ini itu aja dulu, karena besok kita akan menyelesaikan pramusim SA Continental 2 game lagi. Kemudian kita bakal sibuk untuk transfer itu di episode ketiga. Oke, stay tune teman-teman. Terima kasih udah mau lihat video pertamaku ini, video YouTube pertamaku ini. Semoga bermanfaat and see you. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.